Gaduda ginukuha na akong asawa ba? Gadako niyan tiyan. Sama naman. Kunong duolon bi. Mutan ko ning dako niyan tiyan. Ha? Karang nakoy pangutahanan nimo ba? Sana pod. Nanong ni dako man ay mo tiyan? Sama ka, mabdos? Mabdos, pasagad naman kag mabdos. Nanong ni dako man na? Buyon man eh. Buyon god. Sato wala man kay buyon nganong karon pa man ka na buyon. Buyon ni oy, pasagad naman po ka. Dili lagi na buyon sa kong pananaw. Kay murag kag mabdos ba? Ano man na? Di ba niingon ka nako nga magpahilot ko permi dito sa manghihilot? Oh, kabalo ko nagpahilot kadto. Pero may imong ingon. Unya, Ingon man siya gibarang kuno ko. agibarang na unsa man ka nga. Mga kada gabi ay kada kuan ko niya dito, kada adlaw ko niya patuon dito sa ilaha. Tambalan ka. Alangan kayo man siya gibarang kuno ko. Ito magpatambalan ko nimo. Wala man kaga inana, wala man to gamay ra to Kalugi ka tiyan. nga. Base po siguro kay wa mo koy bayad sa kong utang. Ana unsa? Yun sa man day kapag tambal niya. Nagtambal mi dito sa sulod. Oh, Patuon ko niya sa kwarto, dasan bukot mi sa habol. Manghabol mi duha. ana na unsa man ka. Misugot pud ay ka. Alang kay ikaw kuno be, di ka mosugot di ka maayo Ya kamurado. para maayo ka. Kamurado haga bokot nya ni sugot ka. Unsa man ka? Naunsa? Laki dan tong mananampal. Unsa man ka? Sus ko oy, nagbukot ra man gunagud. Unsa may pulosan ang nagbukot-bukot mo kuno be? Gihilot ra gani niya. Imposible pod unya ni dako imong tiyan. Muganing manghalay ko kamo balik ko ko dito. Agi ganahan puguro ka dito sige balik-balik. Basig nakauyon ka. Makauyon naman gud kagud kay ayuhon ra man pud niya. Naunsa man taon ka oy. Dili naman na maayo na imong gibuhat. Giganahan naman ung kag balik-balik dito nya dako na imong tiyan Unsa man taon ka? Mao gani kay ingon siya gibarang ko muda ko biyan natian og barangon. Unsa man pud ka oy? Imposible kay barang na. Unya atong pagpatambal nimo gamay ra man to imong tiyan nya karon dako man. Anong nitubo man na? Kapila na gila siya giinan kay alang-alang dili nimo dako ka wala pa na ayog yun. Pastilan po ka. Sobra naman na kayo mo. Basig giganahan po ka guro sige balik-balik dito no. Balik pa gani ko dito ron. Maayo. Giganahan day ka. O gani. Iganahan. Ganahan ba na oy nga maghabol ra ganahan day ka. Kana siguro magikuha na pabalik. Maghabol manggod kay para di ko mi makitaan sa mga daotang mga Dautan. tawo. Dautan tao. Kaya siyempre nabukot ko mong habol. Kinsa may makikita nyo ana. Nya wala kagi pabalik dito sa mananambal day na pod. Karon gani ko pabalik ko niya. Unsa na Kay po. para kuno gid sakto gid kuno. Murag dili naman na maayo imuha. Murag giganahan man ka dito. Oy, Giganahan ka dito sige balik-balik ba? maghabol-habol ra man na maganahan day ka maghabol-habol ra. Matay dito lang kang puyo. Giganahan ka sige balik-balik dito. Para makatrabaho kong tarong oy. Sige man kag antos anang sig balik-balik dito. Kapaminaw ginako. Mabdos gi ka bisag usaon ang kog lantaw. Mabdos ba oy? Nasa Mabdos ba nang kuan? Ay ko kuana kay murag giuwat ra man ko nimo. Uwat ba guna? Oy, pataka ra kay kagyaw-yaw ba? Tanawa ko nang tiyan Ibarang gani, di ka sabot. Barang gud tawo. Yan ako, bahala ka diha. Ganahan man sig balik-balik to nito.